Good morning, welcome to my YouTube channel and Facebook page. Dito muna tayo sa ating Soki guys. Bibigyan tayo dito ng ating gagamit. Good morning, 1-3. Thank you, boss. Bye-bye na guys. Tara, papasok na tayo. Let's go. Bakit dito guys? Kasi school dito, schoolan. Yan o. Pasukan kasi dito lang yan, saka sa EDSA traffic. Yung takbo natin ano lang, slight lang. Good morning, good morning. Paano mga bata? Alright, good morning. Yahoo! Let's go! Good morning, good morning! Alright! Good morning guys! Kuya, patakbuhin mo! Marami nakasunod kuya! Agoy, 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 agoy. Agoy, agoy, agoy. Eskwelahan dito guys, kaya traffic dito. Ayan o, eskwelahan dyan. Ha? Oo nga. Papag nga. Papag ang ating lugar. Boogie! Sige! Sige! Selamat morning, boss! Alright! Good morning! Nagpapag guys yung lugar natin sa Kalapit. Ayan guys, so sobrang traffic naman dyan guys. Ano dyan? May sunog? Sobrang pack naman yan. Ano ata yan eh? Usok? Iyan pa, usok yan. Guys, muna tayo sa Puton. Traffic dito guys sa Puton. Yan o. Traffic dito. Traffic dito guys sa Puton. Yan.